कैंटीन जाइए खियापिया करदेलु खियापिया कला बस नहीं सर हाँ तो बढ़िया तो जड़े रेलवे कर्मचारी जदि हेबार अच्छी तो मनीष सार जो भाई हेबा दरकार से कम समय ठीक काम करते ठीक समय ड्यूटी आसती आउ ठीक काम करते कम खिलाफ नहीं सब मुझे प्राउड अफ बहुत गर्व कै बहुत बढ़िया मुझे किसी शिखिपारे ठार बैकबोन कहले यार यहाँ बैकबोन हाँ 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 ट्रेन रहा ना ये बुली बंधा बुली बंधा यहाँ जो साइकेल में जब डायनामा खाए ये ट्रेन में डायनामा डायनामा हाँ साइकेल में डायनामा थाए गोटे अल्टरनेटर आम ट्रेन में अल्टरनेटर गोटे थाए यहाँ हूँ आक्सिल पुली पुली यहाँ या दिन बंधा होगी बेल्ट पड़ो चार्टा अल्टरनेटर लगे ये चक्का गड़ुव अल्टरनेटर गड़ुव है सेपटे से बैटेरी भी चार्ज हो बैटेरी चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिकल जाऊँ ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हाँ ये इलेक्ट्रिकल मेन मिस्त्री वाओ हाँ ये जन मिस्त्री फिटिंग लगे ओडिया ना हिंदी का ओडिया हाँ आपणकर कोठी आपणकर कोठी वाओ केते विशाल देखंतु ये ऊपर को देखंतु केते मशीन केते अछि डर लागुची काले को खसी जियो पूरा केते टेक्नीशियन माने काम करछंती हाँ लिफ्टिंग सब देखी था चलतु लिफ्टिंग सब लिफ्टिंग सब हाँ लिफ्टिंग सब है गाड़ी लिफ्ट हम सेंटा लिफ्ट करियो नहीं चक्का तले रही बगी ऊपर ये हूँ एलएचपी सेक्शन एलएचपी सेक्शन एलएचपी एसी कोच एसी कोच आटा हूँ नॉर्मल कोच स्लीपर कोच इलेक्ट्रिकल बॉडी मॉडिफिकेशन होता तो क्लाम पड़ा दिखाई वायरिंग पड़ा मेन रूट तार हूँ ये जो देखा मोटा बड़ा तार 120 केजी 150 केजी हाँ दर्शक तो यहाँ कौ जगह मुझे कहबी नहीं आपण मानक सिक्रेट रखी आ प्राइवेसी कारण किंतु तथापि आप जानतु
घर में दिखाना है। यही बस चल। पेंट सेपाटे जीवा कि किसी वीडियो करिए ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଟା କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା କରଦନ ବଗି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଇଯାଇଥିଲା ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ପ୍ଲେଟ୍ ପରେ ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିକି ଟେଣ୍ଟ ହେବ ଜମ୍ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପୁରା ନୂଆ ଏଇଠି ଫିକ୍ସ କରାହେଲା ହଁ ଅର୍ଡିଂ କରି ହଁ ଫୁଟି ଲଗେଇକି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିବେ ପୁରା ଖାଇଯାଇଥିଲା ଏ ତଳଟା ପୁରା ଖାଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ସିନିୟର ଟେକ୍ନିସିଆନକୁ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିଛି ନଲେଜ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି କର୍ମଚାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସବୁ ପୁରୁଣା ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ରିପେୟାରିଂ ହେଇଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ କେତେ ବଗି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ସବୁ ରିପେୟାରିଂ ହେବ କୌଣସି ଅଦରକାରୀ ନୁହଁ ସବୁ ରିପେୟାରିଂ ହେବ କାମ ହେବ ସବୁ ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ବଢ଼ିଆ କାମ ଚାଲିଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସିଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟିରେ ମୋତେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କର ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ସାର୍ ସମିତା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ 0.9 ହଁ ସମିତା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ 0.9 ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଖିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶିଖିବା କଥା। ଆମ ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ସବୁ ହେଉଛି ଜାଣିଗଲେ ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେମାନେ ବି ନିଜକୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ବି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବି। ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ ଉପରେ ଯାଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କର
ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ରୁମ୍ଟା ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଠିକେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି ଦେଖିବି। ଆଉ ସେଠି ସେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଠି ଥାଇକି ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ତ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ କେବେ ଖିଲାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ସଦୃଶ, ଡ୍ୟୁଟିକୁ ସେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। जस्ट नॉर्मल आम टे ये टाइम पास करूँ। मनोज सार तो व्यस्त अच्छा से अतिथि सत्कार करुँच तो जस्ट टी आम बसबू एंजॉय करूँ। शोबार तो नहीं, जस्ट रेस्ट करूँ। मुझे छोट भिडियो ये करुँची मनोज सार भिडियो केते न आपण मानू रेल लाइन रे केते नॉलेज आपन मिलिबो से सब देखेबे। कोडे डायनामिक सेक्शन, कोडे इंजिन, कोडे माने बगी सहित केमती इंजिन जोड़ा होची ए टू जेड सब कहबे। बाकी आपण बगी देखिले कोच काम तो देखिले, हां एते जोड़ा को कोच रो काम एठी देखिले। वाओ हैं हां हां कोच रो काम एठी टोटल कोच रो काम देखिले। हां आउ इंजिन तो सामान्य कथा, इंजिन तो साधारण एटा तो नॉर्मल, एटा तो नॉर्मल टोटल ए टू जेड काम होची। हाँ हाँ सब किसी देखा पाई पारे। चैनल खाली आप सब्सक्राइब रखी था जाना दरकार से किसी ना एंजॉयबल भावतु किसी जान नॉलेज रेल लाइन रे कौन सब हुए जानवे बढ़िया।